ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ قصص الانبیاء پیش کیا جا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ ان کی قرات توجہ سے سننے لگے، پھر آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے، اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 10 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا، اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے۔ خود داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 79 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے پہاڑ کو داؤد کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھی، لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھی۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 10 اور 11 میں فرماتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے۔ ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے، نہ اس قدر پتلی کہ جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 80 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، پس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔
बहरहाल इस सनद के मूजिद दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को खूब मजबूत किया, आपको जबरदस्त फजाइल और मोजज़ात से माला माल किया। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 20 में फरमाते हैं, और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला समझा दिया था। आप लोगों के दरमियान निहायत आदिलाना फैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी और काजी भी। आपकी हुकूमत के मुतालिक कई अहकामात नाजिल हुए। इनमें से कुरान मजीद में एक हुक्म अजीब अंदाज से आया है। हुआ यूं कि आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवा रखी थी। दिन में फैसले करते, रात को इबादत। जब इबादत करते तो किसी को उनके पास आने की इजाजत नहीं थी। एक रोज ऐसा हुआ कि 2 आदमी बगैर इजाजत अंदर आ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमला आवर न हो। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए। जब ये दाऊद के पास पहुंचे तो वो उनसे डर गए। वो कहने लगे, खौफ न कीजिए, हम मुकद्दमा के 2 फरीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और नाइंसाफी न कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा क्या मसला है। उनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये एक भी मुझे दे दे और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती बरतता है। इस आयत की तफसीर में है कि एक दुम्बी वाले भाई ने कहा, ये मेरा भाई बहुत चालाक है, बुरे तरीके से बात करता है। कहता है कि मेरी दुम्बियां चरने जाती हैं तो इस अपनी एक दुम्बी को भी उनके साथ भेज दिया करो। जब मेरी दुम्बी उसकी दुम्बियों के साथ आने जाने लग गई तो अब ये कहता है कि ये भी मेरी है। अब मैं खाली हाथ हूँ। इस तरह मैं इसके जुल्म का निशाना बन चुका हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, उसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल वाकई तेरे ऊपर एक जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाई की बात सुने बगैर ही उसे जालिम ठहरा दिया। आपका फैसला सुनते ही दूसरा बोल उठा, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं और फैसला दे दिया। पहले आप मेरी बात तो सुनते। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन भांप गए कि उनसे गलती हुई है और समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। आपने फौरन तौबा की, अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस्तिग़फार करने लगे। और दाऊद समझ गए कि हमने उन्हें आजमाया है। फिर तो अपने रब से इस्तिग़फार करने लगे और आजिज़ी करते हुए सजदे में गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर मुआफ कर दिया। यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 26 में फरमाते हैं, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया। तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक फैसले करने लगे। अल्लाह के यहाँ उनका एहतराम और इकराम और बढ़ गया। आप कसरत से रोजे रखते और खूब इबादत करते। आप उस वक्त तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और अल्लाह ताला की तरफ सबसे महबूब रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। वो रात का आधा हिस्सा नींद फरमाते, उसके बाद तिहाई रात क़याम करते और रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। एक दिन रोजा रखते और एक दिन रोजा छोड़ देते थे। लड़ाई में जब दुश्मन से मुकाबला होता तो भागते नहीं थे। इस हदीस में नफल नमाज यानी नमाज तहज्जुद और नफली रोजे का जिक्र हुआ है।
बहरहाल ये वो सिफात हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस रसूल में आई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह सबा आयत 13 में उनकी तारीफ करते हुए उनकी आल को अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। ए आले दाऊद, इस इनाम के शुक्रिया में नेक अमल करो। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सिफत ये थी कि आप बहुत शुक्रगुजार थे और ऐसे लोग कम ही होते हैं, जैसा कि सूरह सबा आयत 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम में जैसे दीगर बहुत सी खूबियां थी, वहां एक बहुत अजीम खूबी ये भी थी कि वो एक बादशाह होने के बावजूद एक दिरहम भी सल्तनत के बैतुल माल से नहीं लेते थे। अपना और अपने अहलो इयाल का बोझ खुद उठाते थे और अपनी मेहनत और हाथ की कमाई से हलाल रोजी हासिल करके अपने अहलो इयाल को खिलाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की इस अजीम सिफत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है। सही बुखारी में है, किसी इंसान ने उस शख्स से बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथ से कमाकर खाता है। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोजी खाया करते थे। बाज मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे कि ए मेरे अल्लाह, कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि मेरे लिए हाथ की कमाई आसान हो जाए, क्योंकि मैं बैतुल माल पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता। तो अल्लाह ताला ने आपकी इस ख्वाहिश को इस फजीलत के साथ कबूल फरमाया कि उनके हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया, जिससे वो ज़िरहें बनाते और उन्हें फरोख्त करके अपने अहलो इयाल की किफालत करते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कितनी उम्र मुबारक पाई, इसमें इख्तिलाफ है। चुनांचे इसके मुताल्लिक मुअर्रिखीन के अक़वाल के अलावा कोई मुस्तनद बात नहीं मिलती। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात हफ्ते के दिन अचानक हुई। वो हफ्ते के दिन मुकर्ररा इबादत में मशगूल थे और परिंदे कतारे बांधे उन पर साया फिगन थे कि अचानक इस हालत में उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद आपके फर्जंदे अर्जुमन ने उमूर सल्तनत को संभाल लिया। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी खूबियां और मोजिज़ात अता फरमाए।